Okay, for our customer in Bacoor, Cavite. So what we have is the G18, the one with the full and semi-auto. Ito po yung switch po niya. So sa paglalagay naman ng gas, ito po yung magazine na nasa lagyan natin yung kunting BBs, no, for the demo. Sa paglalagay ng gas, binaba. Meron isang lever dito, ibababa po ito. Yun po. Slide out yung cover para malagyan po yung gas. No? So let's put some gas. Okay. So ganun din, reverse order, no? Pababa ulit. Sasalpak yung plate. No? So yeah, let's do the demo, no? So let's do first the semi. Ting semi. Okay. For full auto, baba lang ito. Yan po, full auto. Yun. So pag naubos, same goes. Semi man or full auto, nag-slide lock na po yan. No? So yan po. So for packing shipping na po yan. Thank you, sir.